Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire la correction de la partie 2, champ magnétique créé par une sphère circulaire. « 27, soit une sphère circulaire S1 de centre O de rayon R1 et d'axe de symétrie OZ de vecteur unitaire UZ. La sphère est traversée par un courant continu d'intensité E1. Donc, première question nous a demandé de déterminer l'expression de champ magnétique B au point M. Bon, donc, première chose, on va déterminer bien sûr la direction et le sens de B. Tout simplement, c'est un cas simple, donc il suffit d'appliquer la règle de la main droite. Donc, B de M, voilà, c'est un B de M. Bien sûr, il a appliqué la règle de la main droite, donc je note le sens de le champ magnétique et qu'en suivant EZ. Donc bien sûr, maintenant, il suffit de calculer B de M. Alors, B de M, on va calculer à partir de la loi de Biot et Savart. Donc, d'après la loi de Biot et Savart. Donc, je a la loi de Biot et Savart, donc BM au point M, fait le point D. Bien sûr, égal à sinus 0 sur 4P, l'intégrale de I, l'intensité de courant, donc fois DL vectoriel PM, divisé par le modèle de PM, la puissance 3. Donc P, بقالنا المشكل دابا ديال بي فين كتكون بي هي البوان دابليكاسيون اللي كاين هنا دونك هذه هي بي دونك من هنا لهنا هي بي ام سي سا بي ام. Alors maintenant il suffit de déterminer bien sûr DL et PM. donc DL غادي ناخدو هنا عندنا bien sûr هذا هو R donc R غيكون suivant ER bien sûr غيكون عندنا l'angle θ donc l'angle θ غادي تكون هنا عندنا او تيتا. الوغ دونك ديت ال هو واحد ليليمون غادي ناخدوه من هنا هذا هو ديت ال. دونك ديت ال شنو غادي يساوي لنا؟ يساوي لنا هو ار بيان سور دي دو تيتا اون بتيت فارياسيون دو تيتا فوا او تيتا لان غادي نفاريو تيتا في هاد لو سونس. الوغ هذا هو ديت ال. دونك ماتنون بي ام tout simplement appliquer la relation de charge, donc il y a PO plus OM. Donc PO, on a le point maintenant, il y a R, bien sûr, au sens inverse de ER. Alors c'est moins R suivant ER. Plus OM, il y a le point هذه من O لهنا حتى ل M لهنا. Donc il y a هذه شنو هي Z. Donc plus Z suivant EZ. C'est ça, PM. Donc on fait produit vectoriel bien sûr DL vectoriel PM. شنو عندنا E θ vectoriel ER. donc نديرو واحد ديك triangle ER عطينا E θ عطينا EZ. donc ER vectoriel E θ عطينا EZ vectoriel ER E θ ainsi de suite. donc عندنا E θ vectoriel ER E θ vectoriel ER. donc on va au sens inverse. Alors on ajoute un moins. donc c'est DL vectoriel PM égale à donc R ma R carré avec un C moins C plus. donc R carré 2 de θ bien sûr. on ajoute E θ c'est EZ plus عندنا E θ vectoriel EZ E θ vectoriel EZ. donc E θ vectoriel EZ هي ER avec donc عندنا Z R d θ bien sûr ER. E θ vectoriel EZ هي ER. donc c'est ça le produit vectoriel de DL vectoriel PM. donc on remplace donc عطينا BM égale à bien sûr E c'est une constante. donc courant continu غتخرج من l'intégrale تبقى لنا هي 1 nu 0 fois E sur 4P bien sûr. donc هذه donc l'intégrale de DL
Bien sûr, on a le sens de BM de champ magnétique suivant EZ. Alors, le terme là s'annule. Donc, on va dire la partie. Donc, on a R carré D de θ divisé par, bien sûr, on a PM à la puissance 3. Donc, c'est le modèle de PM. Modèle de PM, c'est quoi? Nommé alpha. Donc, je n'ai pas. Donc, PM. Donc, PM. Modèle de PM, je n'ai pas. هي R. Donc, هو المقابل هي R sur sinus de alpha. Ou bien sinus de alpha عطينا هي R sur PM. Donc, on remplace هنا. Donc, غتبقى لنا هي R à la puissance 3 sur sinus de alpha à la puissance 3. Donc, sinus de alpha c'est une constante, R c'est une constante, Rn c'est une constante. Donc, يخرجوا من l'intégrale sinus de alpha غادي تطلع الفوق. Alors, BM égale sinus 0 et fois sinus de alpha à la puissance 3 divisé par 4p. Alors, R à la puissance 2 مع R à la puissance 3 تبقى لنا هنايا R. L'intégrale bien sûr de d de θ. Bien sûr θ من كتغير من 0 ل 2p. 0 ل 2p. Alors شحال تساوينا دونك غتعطينا هنا 2p هادشي مع 4p هنايا. Égal à quoi? Sinus 0 i sur, donc غتبقى لنا هنايا 2 sur 2r fois sinus de alpha à la puissance 3. Donc c'est ça l'expression via le champ magnétique. Mais هما طالبين هنايا en fonction de Z et R carré. كنديرو لها effacيو هاد الكود هذا. بون عندنا دابا بي ام ايغالا نو 0 اي sur 2r fois sinus de alpha à la puissance 3. Donc sinus de alpha, donc déjà حنا لقينا sinus de alpha, donc يمكننا نغمبلاسيوها par quoi? Donc عندنا PM اللي ديجا عندنا donc PM. donc إذا درنا PM هنايا au carré. Donc PM au carré égale à quoi? Égale à Z au carré plus R au carré. يعني هاد la distance au carré. هاد la distance au carré égale à هادي au carré plus هادي au carré. Donc c'est Z au carré plus R au carré. Bien sûr, إذا بغينا PM égale à c'est Z au carré plus R au carré le tout à la puissance 1,5. أو لا نغوبلاسيوها سيدي في السينوس. دونك عندنا حنا السينوس de alpha égale à quoi? C'est R divisé par PM. Bien sûr, il y a R divisé par Z au carré plus R au carré, le tout à la puissance 1,5. Oh là là, on remplace là. Donc BM égale à sinus 0 I sur 2R fois, bien sûr, le chicamel à la puissance 3, il y a R à la puissance 3, divisé par Z au carré plus R au carré à la puissance. donc هذا 3 صافي لنا 3 دمي او لا. دونك تمشي لنا واحد R من هنا افيك R من هنا تبقى لنا R au carré وغادي نطلعو هادشي هذا الفوق. دونك BM égale à sinus 0 I sur 2 fois R au carré facteur de quoi? De Z au carré plus R au carré à la puissance 3 دمي او لا. ايه واش مازال وصلنا لداكشي اللي طالبين ولا لا؟ مازال. دونك نفاكتوريزيو باغ ار او كاري هنايا. دونك شحال تبقى لنا ني 0 اي سور 2. دونك نفاكتوريزيو باغ ار او كاري هنا شنو تبقى لنا؟ ار او كاري. دونك ار او كاري تمشي لنا 2 مع 2 تبقى لنا فوا ار على بويسونس موان 3. دونك هنايا راه نسيت واحد الموا. دونك لا بويسونس موان 3 تبقى لنا زد او كاري. هنا زد او كاري سور ار او كاري بلس 1 à la puissance bien sûr moins 3 دمي او لا. دونك هادي تهبط لتحت شحال تبقى لنا؟ تبقى لنا ار، تبقى لنا ار لتحت. دونك بي ام تبقى لنا هي نيو 0 اي سور 2 زر. دونك لان موان 3 تهبط تولي 3 مع 2 تسامبليفيا فوا دونك 1 بلس زد او كاري سور ار او كاري لو تو à la puissance moins 3 دمي. Bien sûr, là brina le sens, donc il suffit d'ajouter un vecteur, donc suivant EZ. Alors, allez le résultat final. Donc il a comparé donc la bonne réponse c'est A. Donc la bonne réponse c'est A.
On passe vers la deuxième question. Donc 28, l'aspire S1 parcouru par le courant d'intensité E1, donc غادي ajouter un autre spire, donc est placé à l'intérieur d'un spire de même axe OZ, donc de même axe OZ et de même centre E, donc عندهم نفس centre E, et de rayon R2, donc un autre rayon différent de R1, donc R2 supérieur à R1. Donc l'aspire S2 est traversée par un courant continu d'intensité E2 et de sens contraire à E1. Elle se trouve dans un même plan vertical que S1. Bon, ici nous a demandé de déterminer l'expression de champ magnétique résultant BO. Au point bien sûr O. Donc أول حاجة déjà كنا حسبنا l'expression de le champ magnétique, donc في le point M, donc في le point M. لقينا كيساوي لنا هي نيو زيرو اي سور دو زير فوا سينيس دو الفا على بويسونس 3 سويفون او زد. دونك هذا في الحالة ديال اي ان، دونك هذه نسميوها اي ان، دونك في البوان ام بيان سور. دونك إذا بغينا نرجعو هذا بغينا نرجعوها للبوان او، وكانت عندنا هنا هادي هي الفا بيان سور وهادي هي بي. دونك بالنسبه لهادي الا بغينا نرجعو بغينا نديبلاسيو هاد البوان ام هادي لو سونتر هو او، كي نديرو له. دونك اذا ديبلاسيناها هادي لهنا اش كيوقع الالفا؟ الفا كتكبر، الفا غادي تكبر. دونك الفا شحال غتولي تساوي لنا هنا؟ دونك غتبقى تجمع هذا وهادي الفا تكبر تكبر دونك غتوصل هكا. دونك الفا شحال غتولي تساوي؟ دونك في او بوان او بيان سور الفا غادي تولي كتساوي لنا بي سور 2 اولا لا. دونك إلا رجعنا هنا تولي ألفا كتساوي بي سور دو، راه باينة. بون دونك إذا بغينا دابا نديتيرمينيو بيان سور بي دو أو بيان سور البوا أو، يعني بي أو أن، فوالا بي أن نسميوها بي أن أو بوا أو إيكال سي نيو زيرو فوا إي أن سور دو زير أن بيان سور R أن فوا سينيس دو بي سور دو à la puissance 3 fois OZ. Alors, donc sinus de pi sur 2 à la puissance 3 égale à quoi? Égale à 1. Alors, B1 au point E égale à si né 0 et 1 sur 2 0 1. Donc, suivant EZ. Alors, donc فين عندنا الإشكال؟ عندنا الإشكال في الثاني. donc هاد l'expression بعد ديال لو شون صالحة في أي بلاصة، مي خص يكون بيان سور لو شون ما خصو يكون سويفون او زد، مي عندنا هنا لو سونس ديال الكورون ديفيرون. دونك إذا درنا الغيك د لا مان دغوات بيان سور غادي يولي عندنا لو سونس ديال بي فهاد الكوطي هذا. الوغ غادي تولي هادي بالموا، دونك غتولي عندنا بي دو نسميوها دو او إيكالا موان نيو زيرو I1, I2 plutôt, donc I2 غتولي عندنا sur 2R2 fois sinus de pi sur 2 à la puissance 3, bien sûr suivant EZ, donc sens inverse de EZ. Alors شحال هادي هي 1 donc غتبقى لنا هي moins nu 0 I2 sur 2R2 fois 1 suivant EZ, donc c'est ça BE2 0. Donc, le champ magnétique résultant, donc شنو هو؟ بي دو او يساوي لنا هو بي تو سامبلوم هو بي ان دو او بلس بي دو او. دونك نديرو لا صوم ديالهم شحال غتعطينا؟ دونك بي دو او إيكالا دونك اون فاكتوريزي باغ نيو زيرو هنايا نيو زيرو سور دو، دونك سي نيو زيرو سور دو فاكتور bien sûr l'oulani هي I1 sur R1 moins I2 sur R2 شي كامل suivant EZ. دونك إذا كومبارينا مع الشي اللي عطينا هنا شوفوا لا بون ريبونس. دونك عندنا moins عندنا I2 دونك لا بون ريبونس سي B. دونك سي سا لا بون ريبونس. Bon, donc غنتوقفوا هنا ونشوفوكم في نوتر بارتي بيان سور
ما تنساوش جيم وبارطاج بيان سور شي كومونتير زوين.